Good morning and Assalamu alaikum, my dear class 4. I wish you enjoyed your Eid vacations and you are doing well. Now get back to our work. I'm your SST teacher, Aruj Yunus. In our previous lectures, we completed our unit 3. Now we are going to start new unit 4, government. And we are going to discuss few topics: society, democracy, constitution, government and law in our today's lecture. So get ready. Let me first tell you what we are going to discuss and main points of our chapter, government of Pakistan. What is meant by government? As you all know, our country name is Islamic Republic of Pakistan. We live in Pakistan. We are the citizens of Pakistan. अब आपको पता है कि हमारे प्यारे मुल्क का नाम पाकिस्तान है, हम इसमें रहते हैं. आपको पता है कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, हुकूमत है, वो हर 5 साल बाद चेंज होती है. यानी कि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का जो भी टाइम पीरियड होता है गवर्नमेंट पे, हुकूमत में, वो 5 साल का होता है. आपको पता है 5 साल बाद इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, और एक न्यू पॉलिटिकल पार्टी जो है वो एज ए लीडर, एज अ गवर्नमेंट आती है सामने, ठीक है. सोसाइटी. अब फर्स्ट टॉपिक इज़ सोसाइटी. सोसाइटी क्या होती है? आपको पता है कि हम सब एक जगह पे रहते हैं. कोई कम्युनिटी होती है, एरिया होता है, सिटीज़ होती हैं, और फिर बनता है हमारी एक कंट्री, ठीक है. तो जितने भी लोग इस मुल्क में रहते हैं, या आप किसी एरिया के एग्जांपल ले लें, लाइक वेस्टवुड है, वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं वो क्या बनाते हैं? एक सोसाइटी बनाते हैं. गॉट इट? Our next topic is democracy. I am telling you some points. After that we will start our reading. Democracy means government of people. आपको पता है कि elections होते हैं, हम जाकर वोट करते हैं. पाकिस्तान में आपको पता है जो 18 ईयर्स का होता है उसका ID कार्ड बन जाता है. उसके बाद वो वोट कर सकता है अपनी फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी को, लाइक PTI, PMLN, पीपल्स पार्टी एक्सेट्रा. सो वोट किया जाता है और इलेक्ट किया जाता है अपने लीडर्स को. और वो लोग कौन होते हैं? वो हमारे लिए काम करते हैं. वो गवर्नमेंट के लोग होते हैं, हुकूमत के लोग होते हैं जो हमारे लिए काम करते हैं. नेक्स्ट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? अब आपको पता है, एक स्कूल की एग्जांपल ले लें, वहाँ पे एक प्रिंसिपल होती है, ठीक है. वो डिफरेंट लॉज और रूल्स डिसाइड करती है, और टीचर जो होती है वो इम्प्लीमेंट करवाती है, ठीक है. इसी तरह एक कंट्री, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान, अब एक अकेला बंदा तो उसको नहीं चला सकता ना. इतनी बड़ी कंट्री है, बहुत सारे सिटीज़ हैं, बहुत सारे गांव हैं. तो एक कंट्री को चलाने के लिए हम एक लीडर सेलेक्ट करते हैं, प्राइम मिनिस्टर जिसको कहा जाता है. अब हमारा प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान. उसकी एक टीम होती है, ठीक है. डिफरेंट लॉज बनाए जाते हैं, रूल्स बनाए जाते हैं, और डिफरेंट तरह के काम किए जाते हैं कंट्रीज़ के लिए, ठीक है. सो इस तरह पाकिस्तान के कुछ रूल्स हैं, कुछ लॉ हैं. हर जगह पे रहने के कुछ रूल्स होते हैं. अगर आप स्कूल भी जाते हैं तो कुछ लॉज फॉलो करने पड़ते हैं. सो जो पाकिस्तान के लिए रूल्स बनाए जाते हैं, कंट्री के लिए रूल बनाए जाते हैं, गवर्नमेंट वर्कर्स का ये काम होता है उनको इम्प्लीमेंट करवाना और पाकिस्तान के लिए काम करना. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ लॉ. यू ऑल नो व्हाट इज़ मेंट बाय लॉ. लॉ का मतलब होता है कानून. आपको पता है हमारी अदालतें हैं, इसके अलावा हमारे लॉ डिपार्टमेंट्स, हमारा पुलिस डिपार्टमेंट, और इसके अलावा लॉयर्स, जिनका काम है इंसाफ दिलाना पाकिस्तान के अवाम को. यानी जिस भी कंट्री के आप बिलोंग करते हैं, इस डिपार्टमेंट का काम है इंसाफ दिलाना अपनी कंट्री के लोगों को. सो लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग. ओपन अप योर SST बुक्स. यूनिट 4, गवर्नमेंट, द वे वी गवर्न आवरसेल्व्स. सोसाइटी, डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट एंड लॉ. ये मैं आपको बेसिक पॉइंट्स इसके एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. अब हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं. नंबर 1, सोसाइटी. Society means a group of people living together for a specific purpose, where they are living in a village or a city. The ways of living, habits, customs and traditions of this group of people are common.
فیملی از دا اسمالسٹ یونٹ. ایوری پرسن لیونگ ان اے سوسائٹی از کالڈ اے سٹیزن. اب آپ اپنے گھر سے ایگزامپل لے لیں. آپ ایک گھر میں رہتے ہیں, آپ کے ساتھ آپ کے پیرنٹس, آپ کے سبلنگز ہوتے ہیں, تو وہ آپ کی فیملی ہوتی ہے. آپ اکٹھے رہتے ہیں, تو یہ اسمالسٹ یونٹ ہے سوسائٹی کا, فیملی. ٹھیک ہے. اسی طرح سے اور لوگ آپ کے ساتھ, آپ کے نیبرس ہیں, آپ سب مل کے کیا بناتے ہیں, ایک سوسائٹی. ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا لیونگ سٹینڈرڈ, ہمارے ہیبٹس, کسٹمس, ٹریڈیشنز, جو ہماری رسمیں ہیں, ہمارے تہوار ہیں, وہ ایک جیسے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ناؤ موونگ ٹورڈس کویسچن نمبر 2, ڈیموکریسی. Point number 2, democracy. Democracy means government of people that works for the people and is elected by the people. وہ لوگ جو حکومت کے لیے کام کرتے ہیں اور آپ ان کو سلیکٹ کرتے ہیں الیکشنز کے تھرو, ووٹ کے تھرو. In this type of government, people elect their representatives from amongst themselves. These representatives work for the welfare of people. اور ان کا کیا کام ہوتا ہے, لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرنا, لوگوں کے لیے کام کرنا. Number 3, constitution. The basic set of principles according to which the work of state is governed is known as constitution of the state. It helps to run the government and guides the people about their rights and duties. Presently, the constitution of 1973 is enforced in Pakistan. میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دی تھی اسکول کی, کہ وہاں پر ایک پرنسپل ہوتی ہے جو رولز اور لاز بناتی ہے, اور ٹیچر اس کو امپلیمنٹ کرواتی ہے, اور آپ کو وہ رولز اور لاز فالو کرنے ہوتے ہیں. اسی طرح سے ایک کنٹری چلانے کے لیے بھی کچھ رولز ہوتے ہیں, کچھ ریگولیشنز ہوتے ہیں. اور پاکستان میں فی الحال جو کانسٹیٹیوشن انفورس کیا گیا وہ 1973 میں بنایا گیا تھا. نمبر 4, گورنمنٹ. It is the function of government to manage the affairs of country, prepare the laws and implement them. For this purpose, the government makes rules and ensures their enforcement. The three institutions of government, namely the legislature, executive and judiciary, play the constitutional role in the performance of the duties. اب گورنمنٹ کے ڈفرینٹ سیکٹرز ہوتے ہیں. اب ایک حکومت سلیکٹ کر لی آپ نے, اب اکیلا پرائم منسٹر تو پوری کنٹری کو رن نہیں کر سکتا, سو اس کے ساتھ اس کے منسٹرز ہوتے ہیں, چیف منسٹر ہوتے ہیں, ہیلپر ہوتے ہیں, اور ڈفرینٹ سیکٹرز ہوتے ہیں, ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں جو لاز بناتے ہیں اور امپلیمنٹ کرواتے ہیں, اور اس طرح سے ایک کنٹری کو رن کیا جاتا ہے, اس کے ویلفیئر کے لیے کام کیے جاتے ہیں. Number 5 is law. Law helps to run the system of a country. The principles which are framed by the government to maintain peace and harmony in the state are called laws. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا, law کا مطلب ہوتا ہے قانون, اور اس کا بیسک مقصد جو ہے, بنیادی مقصد جو ہے, وہ لوگوں کو انصاف دلوانا ہے. اگر آپ کو اگزامپل دوں, کوئی پرابلم ہو جاتی ہے, کسی انسان میں جھگڑا ہو جاتا ہے, یا کسی بھی قسم کا کوئی پرابلم ہوتا ہے, تو وہ اپنا جو مسئلہ ہے وہ کہاں پہ سولو کرتے ہیں, کورٹ جاتے ہیں نا, اور ایک لائر کے تھرو اپنا جو مسئلہ ہے وہ جج تک پہنچایا جاتا ہے, اور پھر جج جو ہے وہ فیصلہ کرتا ہے. The legislature is an institution of government which formulates the law. Legislature وہ انسٹیٹیوٹ ہے جو فارمولیٹ کرتا ہے لاز کو, اور جو جوڈیشری ہے وہ جسٹس پرووائڈ کرتی ہے, یعنی کہ وہ انصاف جو ہے لوگوں کو فراہم کرتا ہے. I hope you are understanding my words. They are all very easy topic and related to your country. You should know them. Your task is to read it out. We will meet in next video lecture with more interesting topics. Till then, take care of yourselves. Allah Hafiz.